एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का बयान सामने आया है जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमूमन हमारी कोशिश होती है कि अफगान अमूर से मुतल्लिक एक ही वीडियो बना दी जाए, बाकी दीगर मौज़ूआत के हवाले से वीडियोस बनाई जाए। लेकिन चूंकि अभी एक ताज़ा तरीन ये खबर सामने आ रही है, लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, तो इसलिए ज़रूरी ये समझा है कि अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनकी तरफ से जो बयान पाकिस्तान को लेकर सामने आया है वो आपके सामने रखें। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं। जंगबंदी थी 6 नवंबर 2025 तक इस्तांबुल के अंदर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह, दोनों सरबराहान जो हैं इस्तांबुल में इस वक्त मौजूद हैं और पाक अफगान जो मुज़ाकरात हैं उनके खदोखाल और उनकी चीज़ें तय की जा रही हैं। अब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, ये मुश्तरका इकलामिया की सूरत के अंदर ये जो भी खबर आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात जाते हुए आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, ये आपको बड़ी हद तक अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहा है या उन्हें कोट करके जो बयान सामने बताया जा रहा है वो आपके सामने रखना मकसद है। पाकिस्तान के और इन तमाम अफगानिस्तान के तमाम अमूर को कवर करने वाले इंतहाई काबिल एतमाद भी और आगा भी बाखबर सहाफ़ी समी यूसुफजई साहब, उन्होंने अपने मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से खबर जारी की है कि जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने इस्तांबुल में जाने से पहले अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से कंधार में मुलाकात की है। क्योंकि आपको पता है कि वो कंधार में ही रहते हैं और वहीं पर उनकी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहीं पर होती हैं, तो लिहाजा अब्दुल वसीक जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं अफगानिस्तान के, ये कंधार गए और यहाँ पर इन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से मुलाकात की। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कोई नई बात क्या है, हैरान कुन क्या बात है? ज़ाहिर है अगर मुज़ाकरात के लिए वो जा रहे हैं तो उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर से मिलना था। बिल्कुल इस हद तक या इस मामले की हद तक तो ये समझ में आता है। लेकिन आगे जो बयान अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है वो क्या है? सहाफ़ी समी यूसुफजई के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उनके ज़राए के मुताबिक वो बड़े बावसूख होकर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह को यह कहा गया कि देखिए आप इस्तांबुल में जा रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लिहाजा आपने मेरी कुछ बातें मुज़ाकरात के दौरान याद रखनी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो हम पर कोई चीज़ मुसल्लत कर सके या अपनी बात जो है वो मनवा सके। पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। अब आप इस बयान का अंदाज़ा लगाइए, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि समी यूसुफजई साहब वो अपनी खबर के अंदर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो हमसे कोई अपनी बात को मनवा सके। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जब आपके पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात होंगे, आप टेबल पर बैठेंगे, कोई ऐसा वादा नहीं करना आपने जो हम पूरा ना कर सके। अब ये अगर आप गौर से जो मैंने दोहराया है समी यूसुफजई साहब के मुताबिक, उससे आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है वो मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं, हम दुआ भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन ये जो बात अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान कमज़ोर है और कोई ऐसा वादा नहीं करना जो हम पूरा नहीं कर सके, ये वही बात है दर हकीकत जो पाकिस्तान का मुतालबा है, कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कल अदम TTP और कल अदम BLA को आपने अपनी सरजमीन से महफूज पनाहगाहें ठिकाने ख़त्म करने हैं। और अफ़गान हुकाम ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि कुछ भी हो जाए और हम कलअदम TTP के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे मेहमान है, क्योंकि उन्होंने माजी में हमारी मेहमान नवाजी की है और हम इसलिए उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान का एक ही यानी कि यक नुकाती एजेंडा है और वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो 20 या इससे ज़ायद मुसल्लह जत्थे एक्टिव आपको नज़र आते हैं, उनमें 17 ऐसी तंजीमें हैं जो खालिसतन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ आपको करती हुई नज़र आती हैं और उनमें सर फहरिस्त कलअदम TTP है या फिर कलअदम BLA है। इनसे मुतालिक पाकिस्तान के कंसर्न है अफगानिस्तान के सामने जो रखे जा रहे हैं कि आपने इनकी महफूज पनाहगाहें ठिकाने ख़त्म करनी है, उनके सरबराहान को आपने गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करना है या फिर पाकिस्तान अपनी तय कार्रवाई करेगा, आप उसके ऊपर खामोश रहेंगे, आपके ऊपर उसको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से इस बयान का सामने आना कि पाकिस्तान कमज़ोर है
اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو منوا سکے، تو لہٰذا کوئی ایسا وعدہ، کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کی جائے کہ جو افغانستان پوری نہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ان تمام پروسیس کے اندر سنجیدہ ہی آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ اس وقت بھی کہا تھا کہ جو 6 نومبر کا وقت مانگا گیا ہے، یا جنگ بندی کے وقت کے دوران یہ ایک وقت مل گیا 6 نومبر تک، اس میں ایسا نہیں ہے کہ افغانستان یہ باغور جائزہ لیں گے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کے تحفظات کو دور کر کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں اور ان تعلقات کے اندر بہتری لے کر آئیں، تجارت کو بڑھائیں اور اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی کے لیے ہم کو سامان یا وسائل اکٹھے کریں۔ افغانستان کی تمام تر جو کاوشیں اقدامات ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو دیکھ کر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی جا رہی ہیں، اور اسی تنظیم کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنے ہی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دینی ہے۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جو کہ اس وقت استنبول کے اندر جاری و ساری ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، امید ہے، یقین ہے، دعا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے، لیکن اس کا سارا جو انحصار دار و مدار ہے وہ افغانستان پر ہے کہ وہ کیسے کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کو لے کر جو تحفظات پاکستان کے ان کو دور کرتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ روس کے حوالے سے بھی تازہ ترین کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ روس کی طرف سے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی گئی ہے، اور روس نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جہاں پر کالعدم مسلح تنظیموں کے جتھے ہیں۔ افغان حکام کو اس کے اوپر سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے اور خطے کی بہتری کے لیے اقدامات افغانستان کو کرنے ہوں گے، اور یہی وہ موقف ہے جو پاکستان کا بھی ہے اور یہی رشیا کا بھی ہے۔ چائنا بھی موقف سامنے رکھ چکا ہے، ایران بھی سامنے رکھ چکا ہے، مگر یہ تمام کے تمام ملک افغان حکام کے بقول یا ان کی نظر کے مطابق، ان کے نقطہ نظر کے حساب سے غلط ہیں۔ صرف افغانستان ہی درست ہے، اور افغانستان درست اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر نہ ہی کالعدم بی ایل اے ہے اور نہ ہی کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جب ایسے کرندے ہلاک ہو جاتے ہیں جو پاکستان حملے کے اندر، تو افغانستان کے اندر ان کے نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں شہادت کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، ان کی تدفین بھی بڑی عزت و احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ تمام تر شواہد و ثبوت سامنے رکھ دینے کے باوجود بھی افغان حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اندر کوئی بھی کالعدم ٹی ٹی پی کے جو عناصر ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب مزید بھی پاک افغان مذاکرات کو لے کر جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو، یا بالخصوص جو افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے بیان کے اوپر کہا گیا ہے کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے اور کہ وہ ہم پر اپنی کوئی بات منوا سکے، لہٰذا کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کی جائے کہ جو افغانستان پوری نہ کر سکے، اس بیان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب